चुनाव नतीजों के बाद दुर्गापुर में हिंसा, विधायक कार्यालय पर तांडव। इस बार बदमाशों के निशाने पर बीजेपी का पार्टी कार्यालय और दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी विधायक लक्ष्मण चंद्र घोड़ुई का विधायक कार्यालय है। दुर्गापुर के इस्पात नगर में हॉस्टल एवेन्यू स्थित दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र घोड़ुई के विधायक कार्यालय पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। ऑफिस के कंप्यूटर, प्रिंटर और अलमारी तोड़कर कीमती दस्तावेज लेकर फरार हुए बदमाश, साथ ही भाजपा विधायक के कार्यालय के बाहर लगाया गया तृणमूल का झंडा। आरोप यह है कि ये सभी अपराधी तृणमूल से जुड़े हैं। खबर सुनते ही दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र घोड़ुई और भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक मौके पर आए। तृणमूल आश्रय प्राप्त उपद्रवियों ने प्रदेश नेतृत्व का फ्लैक्स जंगल व नाले में फेंक कर भाग गए। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने यहां से महज 200 मीटर दूर खुदीराम मैदान के पास स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय का बाहरी दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की। इस घटना पर भी तृणमूल पर आरोप लगाया गया। खबर मिलते ही बीजेपी विधायक लक्ष्मण चंद्र घोड़ुई और समर्थक बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र घोड़ुई ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद से ही तृणमूल आतंक का माहौल बना रहे हैं। आज यह तस्वीर उसी का सबूत है। हालांकि जिला तृणमूल उपाध्यक्ष उत्तम मुखोपाध्याय ने बेबुनियाद आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद भाजपा और माकपा तृणमूल पर झूठे आरोप लगा रही है। टोनी आलम, एएनएम न्यूज। बोलार किछु नेই, সারা বাংলা জুড়ে সন্ত্রাস চলছে। দুর্গাপুরে নির্বাচন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুরের টাউনশিপ, আমাদের চাষিপাড়া, আমাদের এই 54 ফুট চাষিপাড়া, সেখানে ঘরে ধাক্কা মারা হয়েছে। আমাদের বিজন টাউনশিপে আমাদের যুব মোর্চার নেতাকে বাড়ি গেছিলেন, তাকে পায়নি, তার মাকে ধাক্কা দিয়েছে, তার বাবাকে ধাক্কা মেরেছে, স্লোগান দিচ্ছে মোটরসাইকেল নিয়ে বলে এলাকায় বিজেপির চামড়া গুটিয়ে নেবো আমরা। নাম ধরে বলছে, আমি নামটা বলছি না, নাম ধরে স্লোগান দিচ্ছে। পুলিশকে বলছি আমি দেখছি, আমি করছি, আমি করব। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিজেপি পার্টি ভাঙচুর করেছে কি ঠিক আছে, কিন্তু বিধায়ক কার্যালয়, এ সকলে বিধায়ক, দুর্গাপুরে 2 বছর কর্পোরেশন ভোট হয়নি, আর ভোট না হওয়ার জন্য সার্টিফিকেট থাকে এখানে। সকাল থেকে আমাদের মহিলা কার্যকর্তা, তাকে আমরা মাইনে দিই, মানুষের অসুবিধা না হয়, সমস্যা তৈরি না হয়, আমি সারাদিন সই করে দিয়ে যাই, আর উনি পার ডে 150 মানুষকে সার্টিফিকেট দেন। সেই সার্টিফিকেট, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, টেবিল, চেয়ার, কাগজপত্র সব নিয়ে গেছে, ঘরে ভাঙচুর করে দিয়ে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস মানেই সমাজ বিরোধী চোর, তারা চুরিও করছে, পার্টিও করছে, বিধায়ক কাজে হামলা করছে। আমাদের মোদিবাবু থেকে শুরু করে নিচের যারা বিজেপির কর্মী আছেন, তাদের অভিযোগ খালি তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আপনারা সিসি ক্যামেরা দিলীপবাবুকে বলুন চেক করবে, যে চেক করার মধ্যে কারা কারা এসেছে, কাদের ছবি পাওয়া যাবে, এবং তাদের অফিস তো তাদের এইসব ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমরা তৃণমূল কেন দেখতে যাবো ওদের দিকে? ওরা সব নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার, ওদের গুন্ডা বাইরে থেকে নিয়ে এসেছিল, হয়তো তাদেরকে বলেছিল পয়সাপাতি দেবো, তারা যখন দেখেছে পয়সা হেরে গেছে, পয়সা দেয়নি, পালিয়ে গেছে। যারা বহিরাগত এসেছিল তারা গুটি বাটি থলি ভরে নিয়ে চলে গেছে। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।